खाइयो कुरकुरी खाइब ना पिल मा कहीं कांदु जंदी ए मा अन्ना टिके कुरकुरी खाइब ना अमूल खाइब ना अमूल अनानी ते हन्नु आसियो हन्नु कोठी जीवु हन्नु आसियो माटा देनी बाबा को खोइ देन दे खाइनु दे no जाइथिला ना कि केते बदमाशी होउजी कोन ए के कांदु जेनी खाइबु बिस्कुट खाइबु मोबाइल फेंगी दउजु खड़ा हो गया ए का पेन शर्ट है खजन रे एटी गछ पुता आई खाइब ना तू हबनी काहेंगी एटी उदा माटी थिला हम डेली ढाळु थन पानी हेता डाळी मजा हबनी हब कौन करिया खेलिया एई बे ना निनी पो गई हैं निनी पो गई हम खड़ा रना ये ता निनी पो देखे देनी ती कोडी जाकी दीजे जामा तळे त पुओ को जी फ्रेंड्स सोनाली आ ट्विंकल माँ छुआ आज खेलुं देखिए तु गेलो कर दूजी गेलो कर देन माँ को दे हाँ बाबा कहते ये गेला कच्चु गाल घुरी नो पळेला एपट धर कुआडे जाउछ चल चली से चाल दिन रे तार प्रिय हो गुडा फ्रेंड्स एखना हम खोला रे माँ छुआ खेलुचंदी हम ट्विंकल चालुची खुशी रे हंसुची केते जोसे बाबा आइले ओ धन्य नाळ हुई गलानी ए तो माटा बू आइला बू काई माटा बू गई ए हेती अच्छा मामा आसी हां जान अच्छा चल जा मामा कते जा ए चल ए धन्य लाय निजे चलो ए माटा मो कते आसन आस ठिया उठा ऊपर बस दियो देखिया से ठिया पड़ ट्विंकल मामा पळेला मामा पळेला एखने ट्विंकल का माँ घर पलैची एखने खलार ठिया हाँ बो सेपट आसची डाकुची बो डाकनी बो ट्विंकल मामा आइलानी ये मामा आइलानी ये पड़ रहा ट्विंकल मामा आइलानी देखन बहु खाइला हमरा कौन खाई बोला
ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନା ହେଁ ସୁନାଲି ତୁ ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇବୁ କି ଚିର ନା ଖାଏ ଖାଇବୁ ଆନ୍ ଯାଉନୁ ହଁ ଆଟା ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇବା କ'ଣ ଲ ମାଟା ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇବୁ No, 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 no. ମୁଁ ଖାଇମିନି ବୋଉ ତାର କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଧାନ ରଖା ହେଇଛି ଝିଅ ବସେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ସୋନାଲି ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଣେ ଚିରିକି ଦେମି ଖାଇବେ ତୁ ହାଣୁନୁ ମୁଁ ହାଣି ପାରିବିନି ଚିରି ପାରିବ ନା ଚିରିଗନି ତ ପାଣି ଫୁଟକା ହେଇଛି ଏପଟ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ନେଇକି ଆଉଛି ଖାଇବୁ ତୁ ମାନେ ଘର ଏଥର ଖୁସୁଣି ନେଇଛ ମତେ ଦଉନା No. ମାଟା ମତେ ଦେନ ହଁ ପିଲାଟି ଦେଖ କରମ ବସି ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଉଛି ଯେ ଚିହ୍ନିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏ ପିଲା ଟିକେ ବୋଉ ସେ ତୋ କତିକି ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇ ତୋ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ବୋଉ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଉ ତୋ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଦେଇଦେନି ବୋଉକୁ ଦେଇଦେନି ଆଉ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ହବ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଉନୁ ବାବା ଖା ନା ଥଣ୍ଡା ହବ ବାବା ସେ ଖାଇବେ କତା କତି ଗଲାଣି ସୋନାଲି ଏତିକି ଖୁଣ୍ଟି ଦେନି ଖାଇ ତମେ ତମ କାମରେ ନାଗିଛ ସେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ତା ବାବା ଭଳିଆ କହି ତ ପାଠ ପଢିଲା ଯଦି ତ ହବ ତ ନାହିଁ ତା ହାଇଟ୍ ତା ୱେଟ୍ ଯୋଉ ରକ ଝିଅ ପୁଲିସ ଚାକିରି ତାକୁ ମାରି ମାରିକି ଦେଇଦେବେ ସେ ପାଠୁଆ ଅଛି ତାକୁ ପଠେଇଦେମି ସୁରକୁ ସେଇଆଡ଼େ କରିବେ ତା ଜେଜେର ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବୁରେ ହବ ନା ଖାଇ ନା ଆଉ ଯାଉନ ଘିନି ଆଣିବ ଖୁଣ୍ଟି ଦବ ଏତିକି ଖାଇପାରିବ ନା ଖାଇପାରିବନି କୋଉଠି ଯିବ ଉଖୁଡ଼ା